Продолжаем рассмотрение текста Ламрим. Мы перешли к средней, к изучению отрезка пути, который является общим со средней личностью. И здесь мы рассматриваем первые две из 4 благородных истин. В данный момент пока первая, это истина о страдании, и рассматриваем его различные виды его классификации. Donc, bonjour, nous continuons l'étude du Lamrim, des étapes de la voie vers l'éveil, et nous sommes en ce moment en train d'étudier la partie qui est commune avec les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les 2 premières des 4 nobles vérités, plus précisément la première qui est la noble vérité de la souffrance que nous étudions sous ses différents aspects et avec selon les différents types de classifications auxquelles elle a été confrontée. Страданий и проблем у нас очень много, и чтобы как-то охватить их, осмыслить, для этого удобно их разложить по разным кучкам. И существует множество способов этого раскладывания. Мы рассмотрели вроде бы уже 2, и вот переходим к 3. Et alors, ces souffrances, ces souffrances, elles sont multiples. Et pour arriver à bien les comprendre, à bien les cerner, et c'est pour arriver à vraiment bien les percevoir, c'est toujours intéressant de les diviser, de les classifier. Donc on les classifie en tas et il y a beaucoup de manières différentes de les classifier. Donc là, on a déjà vu précédemment 2 manière de les classifier, et là nous passons à un 3e aspect de cette classification de la souffrance. Как бы у нас идет по нисходящей, было 8, потом 6, а теперь 3 вида страданий. Donc nous allons en ordre décroissant, parce que nous avons tout d'abord vu 8 aspects de la souffrance, après nous en avons vu 6 autres différents, et aujourd'hui nous passons à 3 types de souffrance. Описание классификация страданий по 3 вот этим аспектам, это, наверное, наиболее часто встречающиеся в буддийских философских текстах. Et en fait, cette description que nous allons voir aujourd'hui des 3 types de souffrance, c'est celle qui est certainement la plus fréquemment rencontrée dans les textes philosophiques bouddhistes. И, возможно, это самая буддийская Et классификация. Si l'on peut dire, c'est certainement la plus bouddhiste des classifications. Потому что другие способы классификации не включают в себя обычно. Либо же подразумевают, но конкретно не упоминают страдания обусловленности. Другие виды страданий, они признаются и не буддийскими школами. А вот этот конкретный только лишь буддийский. Et peut-être pourquoi, c'est parce que les autres types de classification ne s'arrêtent pas sur la souffrance, la conditionnalité, qui est certainement propre à l'approche bouddhiste. Et c'est en cela que ces 3 types de souffrance que nous allons voir aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus proches, qu'on retrouve que dans le bouddhisme, alors que les autres types de souffrance peuvent être décrits et dans d'autres contextes. Шутя, наверное, можно сказать, что это особое буддийское страдание.
Et même en plaisantant, on pourrait même dire que c'est une souffrance spécifique au bouddhisme. Э, как, с точки зрения современного человека, как бы мультикультурного, ну, то есть, когда он знает что-то о других религиях, но в основном тех, которые традиционные для западного полушария или как-то. Считается, что есть христианский ад, а есть мусульманский ад, есть какие-то особые виды чистилища, присущие только лишь для какой-то конкретной религии. Ну, и в этом аспекте можно, наверное, сказать, что вот это буддийские страдания. Но, конечно, все это не так. C'est vrai que peut-être pour des personnes occidentales qui ont une certaine compréhension des différents types de religions, il va y avoir l'enfer tel que perçu par les chrétiens, par les musulmans. Il va y avoir aussi différentes descriptions de différentes formes de purgatoire. Et là, on peut rajouter cette souffrance de la conditionnalité qui est aussi une qu'on pourrait rattacher finalement à ces différents aspects propres à chaque religion. Так, ладно. Теперь шутки в сторону. Размышления о 3 аспектах страдания. Что-то со звуком, может, странное. Первое – это страдание изменчивости. Alors nous allons maintenant, arrêtons de plaisanter, nous allons reprendre dans le texte. Donc c'est le point 3, réflexion sur les 3 types de souffrance. Petit 1, la souffrance du changement. Если, например, полить нарыв или воспаленную язву холодной водой, делается вроде бы получше. Так вот, приятные ощущения существ круговерти, то есть сансары, подобно этому. То есть, когда они проходят, возникает страдание. Поэтому они названы страданием изменчивости. Donc on prend dans le texte, si par exemple on met de l'eau froide sur une blessure infectée ou sur un abcès, on a une impression de soulagement. Les sensations agréables des êtres qui se trouvent dans la confusion cyclique dans le samsara sont similaires à cela. Lorsqu'elles passent, ces sensations agréables, elles sont remplacées par la souffrance. Et c'est pour cela qu'elles sont appelées souffrances du changement. Но таковы не только сами приятные ощущения. К страданию изменчивости относятся и связанные с ними сознание и другие психические процессы, а также порождающие их омрачающие объекты, на которые направлено внимание. Et on continue dans le texte, il n'y a pas que les sensations les plus agréables qui sont ainsi. La souffrance du changement comprend également l'esprit qui lui est lié et autres processus psychiques, de même que les éléments perturbateurs qui les font naître et sur lesquels l'esprit se fixe. Б. Второй вид из 3. Страдания и мучения. Или иногда переводят страдания страданий. Дукхати дукката. Если воспаленную язву, вот ту же самую, полить не холодной водичкой, а раствором соли или чем-то едким, кислотой, то предыдущие ощущения покажутся не страданием, а как бы все разболится, будет гораздо больнее. Именно таковы мучительные ощущения. То есть то, что мы обычно воспринимаем как мучение или страдание, вот это и является мучением, страданием мучений. То, что мы непосредственно воспринимаем как боль
как страдание. Ah. Et on passe au petit b qui est la souffrance de la souffrance. Donc si on met de l'eau salée ou un autre produit agressif ou acide sur cette même blessure infectée, ce sera douloureux. Ce sont des sensations douloureuses qui, dès qu'elles apparaissent, font souffrir le corps et l'esprit. Et c'est certainement ce que l'on va nous appeler souffrance. C'est notre perception la plus commune de la souffrance. Et cette souffrance de la souffrance, c'est vraiment cette souffrance, cette douleur que l'on peut ressentir. Как только они возникают, мучаются тело и сознание. А поэтому они называются страданием мучения. Пример – почечные колики. Как и выше, это страдание не только лишь ощущение, но и связанное с ним сознание и другие психофизические процессы, а также порождающие их омрачающие объекты, на которые направлено внимание. А это где у вас? А это наверху тоже. Вот Тут вы же снова... как бы просто сказано, смотри наверх. Ну все. Et donc ce sont des sensations douloureuses qui, dès qu'elles apparaissent, font souffrir le corps et l'esprit. C'est pour cela qu'on les appelle souffrance de la souffrance. Ça peut être par exemple des coliques, des calculs aux reins qui font énormément souffrir. Et comme pour le paragraphe précédent, ce sont de véritables souffrances et pas seulement des impressions. Et cette souffrance comprend également l'esprit qui y est lié et les autres processus psychiques, de même que les éléments perturbateurs qui les font naître et sur lesquels l'esprit se fixe. То есть вот эти два вида страданий, это как бы страдание и страдание. Это то, что мы, собственно, воспринимаем как страдание. То есть то, что нам не нравится в нашей жизни. Mm-hmm. А страдание изменчивости – это то, что мы воспринимаем обычно как счастье, как что-то приятное. То есть то, что нам нравится в этой жизни. И то, и другое являются страданием. Под разными соусами. Mm-hmm. Et en fait, ces deux types de souffrance que nous venons de voir, la souffrance de la souffrance, ça va vraiment être ce qu'on va comprendre comme ce qu'on perçoit comme étant de la souffrance, c'est-à-dire ce qui nous occasionne de la douleur, de la souffrance, quelque chose qui ne nous plaît pas, quelque chose qui nous fait du mal. Alors que la souffrance du changement, c'est au contraire quelque chose que l'on aperçoit comme quelque chose d'agréable. C'est quelque chose où on a l'impression que c'est source de bonheur. Alors que cette première souffrance, la souffrance de la souffrance et la souffrance du changement, ne sont en fait que deux aspects de la souffrance. То, что страдания или страдания мучения являются страданием, признают, наверное, все существа. Независимо от того, как они были рождены, независимо от того, к какому классу они относятся, виду, полу, вероисповеданию и так далее. А вот то, что страдания изменчивости являются страданием, так могут воспринимать некоторые уже, наверное, подвязавшиеся на пути духовности люди. Большинство существ и людей не согласятся с этим. En fait, la souffrance de la souffrance, c'est certainement la souffrance la plus communément reconnue par l'ensemble des êtres, quelle que soit
leur, leur âge, leur naissance, quel que soit leur sexe, leur religion, enfin, quelle que soit leur appartenance à ethnique ou autre, eh bien, c'est vraiment la souffrance qui est la perçue par la majorité des êtres. Par contre, la souffrance du changement, elle va être perçue comme souffrance que par des êtres qui se sont déjà engagés sur un chemin de développement spirituel. Et il y a la majorité des êtres et des êtres humains qui ne seront pas d'accord avec cette compréhension de la souffrance du changement. Понимание того, что страдание, мучение является страданием, ну, практически никуда не ведет. Это как бы просто констатация факта. Понимание того, что страдание изменчивости является страданием, дает некоторый стимул для духовного развития. Но одно лишь это все-таки не даст возможности полностью перебороть сансару, освободиться от сансары. Этого недостаточно. Et c'est vrai que le fait de reconnaître la souffrance de la souffrance comme étant de la souffrance, ça va, finalement, c'est une simple constatation que c'est de la souffrance, c'est de la douleur. Par contre, le fait de reconnaître la souffrance du changement comme étant de la souffrance, ça nous donne un certain type on pourrait dire, de stimulation qui nous permet de nous développer spirituellement. Mais le fait de reconnaître cette souffrance du changement comme la souffrance, ça ne nous permet pas, donc ce n'est pas suffisant pour atteindre la libération du samsara. Зуд и жжение, которые возникают при чесотке, можно сравнить со страданием мучения. А чувство какого-то некоторой удовлетворенности, временно возникающее, когда мы чешем в этом месте, это подобно страданию изменчивости. Сам больной воспринимает это как блаженство или счастье, но человек здоровый, видя и то, и другое, ужасается. En fait, quand, par exemple, on a une irritation, quelque chose qui nous gratte très fort, donc ça, c'est de la souffrance, de la souffrance. Par contre, lorsqu'on est en train de se gratter et que ça soulage, lorsqu'on soulage ces démangeaisons, on a un soulagement temporaire qui est cette souffrance du changement. Donc, la personne qui souffre de ce démangeaison, au moment où elle se gratte, où elle a ce sentiment de soulagement, elle va être heureuse, alors qu'une personne qui est en bonne santé et qui ne souffre d'aucune démangeaison, elle va juste être extrêmement touchée de voir cette personne malade et qui souffre de ces démangeaisons et qui est soulagée lorsqu'elle se gratte. Так, третий вид страданий, наш особо буддийский вид страданий, страдание обусловленности. Большая язва, когда ее не касаются те два, то есть холодная вода или едкая кислота, или что-то в этом роде, подобно нейтральным омраченным ощущениям, связанность которых с потенциями скверны делает их страданием обусловленности. Donc maintenant, on va passer au troisième type, on reprend dans le texte la souffrance de la conditionnalité.
Donc une plaie ouverte, lorsqu'elle n'est pas en contact avec les deux éléments que sont l'eau froide ou un produit agressif, est similaire à des sensations perturbatrices neutres, dont le lien avec des prédispositions négatives les transforme en souffrance de la conditionnalité. То есть ощущение облегчения, либо же ощущение усиления боли нет. К вот этой постоянной боли, наличия язвы мы как-то привыкли и относимся к этому нейтрально. Но и язва не вылечена. Мы все равно больны этой язвой. En fait, là, on a quand on n'a pas ces sensations de douleur ou au contraire de soulagement, ben, on a toujours cette plaie. Elle est là, si elle n'est pas en contact avec de l'eau ou bien un produit agressif, et finalement, on s'habitue à cette douleur. Elle peut être un petit peu lancinante, mais on a une attitude neutre par rapport à cette douleur quand elle n'est pas exacerbée ou au contraire apaisée. Mais par contre, la maladie, elle est toujours là. Cette plaie, elle reste là, même si elle ne nous fait pas mal, quand elle n'est pas стимулée. Тут сказано нейтральные ощущения, связанность которых с потенциями скверны, делает их страданием обусловленности. То есть получается, если бы эти нейтральные ощущения не были связаны с потенциями скверны, то они уже не являлись бы страданием обусловленности. Et ici, c'est ce qu'il est dit lorsqu'on dit, dont le lien avec des prédispositions négatives les transforme en souffrance de la conditionnalité, donc ces sensations neutres, ça signifie que si ces sensations étaient véritablement neutres, eh bien, elles n'auraient pas de lien avec ces prédispositions négatives et elles ne pourraient pas être transformées en souffrance de la conditionnalité. Or, elles le sont. Скверно. Можно сказать, что это клеши, а уточнив, можно сказать, что это ошибка восприятия, цепляние за истинность. Et en fait, ces éléments perturbateurs dont on parle, ces prédispositions négatives, c'est aussi ces éléments perturbateurs qui entraînent une fausse perception des phénomènes tels qu'ils sont et une saisie une saisie des choses telles qu'on les perçoit et pas telles qu'elles sont véritablement. То есть нейтральные ощущения могут являться добродетелью, недобродетелью и нейтральным. То есть ни то, ни другое. Еще раз. Нейтральные ощущения
могут являться добродетельным чем-то, могут являться чем-то недобродетельным, а могут являться чем-то промежуточным. То есть, опять же, нейтральное. Ну да, такие. Мгм. Parce qu'en fait, ces sensations, ces perceptions neutres, elles peuvent à la fois être quelque part euh, po- positives, elles peuvent être négatives et elles peuvent être neutres. Эти ощущения, которые являются недобродетельными и как бы промежуточными, нейтральными, это все однозначно относится к страданию обусловленности. Mhm. Среди ощущений, которые являются добродетелями, могут быть как оскверненные, так и неоскверненные. Оскверненные приятные ощущения. Это страдание. Aha. Mhm. Это сансара. А вот неоскверненные, то есть не связанные с ошибкой восприятия цепляния за истинность, добродетельные поступки или добродетели, это уже не страдание. Ни один из этих трех видов страданий. Это настоящее счастье. Et en fait, c'est la perception des actions ou des actions négatives et neutres, ça va appartenir, ça va faire partie de cette souffrance de la conditionnalité. Par contre, parmi la perception que l'on va avoir des actions positives, eh bien, ça peut, ici, on va avoir deux catégories. Ces actions positives qui peuvent être perçues comme étant positives sous l'influence d'éléments perturbateurs, et en fait, on pensera que c'est positif, mais ce sera véritablement, ça appartiendra quand même à la souffrance, et ça fait qu'on restera dans le cycle du samsara. Et par contre, il va y avoir certains éléments positifs que l'on va percevoir, mais qui ne seront eux pas liés à des éléments perturbateurs. Et à ce moment-là, ils ne seront pas de la souffrance. И как и в предыдущем случае, это страдание тоже не сводится к одним только ощущениям. То есть этим страданием является связано с ним сознание и другие психофизические процессы, а также порождающих омрачающие объекты, на которые направлено внимание. Et comme dans les situations précédentes, cette souffrance n'est pas qu'une impression, et cette souffrance comprend également l'esprit qui lui est lié et autres processus psychiques, de même que les éléments perturbateurs qui les font naître et sur lesquels l'esprit se fixe. Поскольку оно обусловлено прошлой кармой и омрачениями, и сопряжено с семенами, из которых будут произрастать будущие страдания и омрачения, оно всецело охвачено потенциями скверны. Et toujours dans le texte, parce qu'elle est conditionnée par le karma passé, les éléments perturbateurs et les graines qui deviendront source de futures souffrances et de voiles, cette souffrance est potentiellement liée partout et tout le temps à des prédispositions négatives. Когда возникает приятное ощущение, увеличивается привязанность, страсть.
А когда возникает мучительное ощущение, растет нетерпимость, раздражение. А когда непостоянное тело, связанное со скверными потенциями, без приятных и мучительных ощущений, считаем постоянным и так далее, то растет заблуждение. Так эти три ощущения приумножают три корня или три коренные клеши. Et donc lorsqu'on a une sensation agréable, l'attachement, la passion augmente. Alors que l'apparition d'une sensation désagréable va au contraire faire naître l'aversion. Et lorsque ce corps impermanent, lié à des prédispositions négatives, n'est pas confronté à des sensations agréables ou désagréables, nous le pensons permanent, etc. Et ainsi grandit l'ignorance et la confusion. En fait, c'est vraiment ces sensations qui vont faire augmenter, qui vont démultiplier les trois poisons ou les trois клеша. Страсть вызывает будущее рождение существ 5 или 6 уделов и другие страдания. То есть в целом пребывание в сансаре – это привязанность. Нетерпимость или раздражение приносит горе и подобное уже в этой жизни, а в будущем вызывает рождение конкретно в дурной участи, в 3 мирах дурной участи. Заблуждение же заставляет отдаваться этим 2 ядам привязанности и раздражения, нетерпимости, и испытывать оба порождаемые ими страдания, мучения и переменчивости. Donc, la passion est cause de renaissance parmi les classes d'êtres des 5 ou 6 sphères et autres situations emplies de souffrance. L'impatience, elle est source de chagrin et autres, que ce soit dans cette vie-ci, mais elle est également source de mauvaise renaissance dans une autre vie, c'est-à-dire dans les 3 sphères qui correspondent à des mauvaises destinées. Et l'ignorance, elle fait que nous devenons la proie de ces 2 poissons précédents, à savoir la passion et l'impatience, et nous souffrons des souffrances qu'ils entraînent dans cette vie et les suivantes. То есть оба порождаемые ими страдания и в этой жизни, и в будущем имеется в виду. И в настоящем, и в будущем. Et ici, donc c'est vraiment ces souffrances que l'on va ressentir dans notre vie actuelle et que l'on connaîtra dans les vies futures. Следовательно, если смотреть на приятное ощущение как на страдание, подавляется страсть. Если думать о мучительном ощущении как о боли, исходящей от совокупностей, ибо они есть скопище причин страдания, то есть не искать виновника где-то вовне, не задаваться извечным вопросом, кто виноват, а понимать, как здесь сказано, то подавляется нетерпимость. И если нейтральное ощущение сознавать как непостоянное и приходящее по сути своей, подавляется заблуждение. Благодаря этому 3 типа ощущений не питают 3 ядов. Donc, par conséquent, voir les sensations agréables comme des souffrances permet d'apaiser la passion, l'attachement. Si l'on pense à des sensations désagréables comme à de la douleur provenant de l'ensemble des agrégats, eux-mêmes cause de souffrance, cela calme l'aversion. En fait, ça signifie qu'il ne faut pas chercher
de coupable à l'extérieur de soi. Faut pas toujours chercher le coupable, il faut trouver ça en soi-même. Et lorsque l'on ressent une sensation neutre, il faut l'apercevoir comme quelque chose de nature impermanente et passagère, ce qui calme l'ignorance. En ayant recours à cette méthode, on évite que les 3 types de sensations ne nourrissent les 3 poisons. То есть 3 вида страданий постоянно порождают новые виды страданий. Ну, практически вечный двигатель. И остановить его можно лишь вот этим устойчивым созерцанием. Когда мы не вовлекаемся в эти ощущения, воспринимаем их такими, какие они есть. Et en fait, ces 3 types de souffrance, ce qu'ils font, c'est ces 3 types de souffrance, ils ne font qu'exacerber et ils entraînent de nouveaux types, ils ne font qu'augmenter finalement ces 3 types de souffrance. Et en fait, on peut les stopper, on peut les arrêter en méditant et en se disant que de faire en sorte que notre esprit arrête de percevoir ces choses en les faisant augmenter, mais au contraire en percevant ces sensations pour ce qu'elles sont véritablement. Опять же, один раз об этом подумать и решить, что мы все поняли, недостаточно. Нужно так глубоко проникнуться этим пониманием, чтобы, собственно, естественный образ нашего восприятия стал таковым. Et en fait, c'est pas suffisant de lire ça une fois ou d'y penser une fois et puis de se dire voilà, ça y est, on a tout compris, décider ça. Non, c'est quelque chose auquel il faut méditer dessus jusqu'à ce que ça soit vraiment profondément en nous-mêmes et que finalement que ce soit une perception directe de cela, qu'on n'ait pas besoin d'y penser, que ça devienne automatique quelque part. А в таком случае мы прекратим подпитку новых страданий. Et si l'on arrive à ce stade, alors on arrêtera de nourrir et de faire croître de nouvelles souffrances. Все это объяснялось с позиции асанги в уровнях йогической практики и собрании установленного. А теперь коснемся мнения мадхьямиков. То есть это до сих пор описывалось с точки зрения Читаматры. Да. Читаматры и Мадхьямики Сватантрики. Все-таки больше. Donc, pour l'instant, tout cela a été expliqué du point de vue d'Asanga et tel qu'il l'a expliqué dans les terres des pratiquants du yoga et dans le compendium des déterminations. Читаматры, все. Et maintenant, nous allons voir le point de vue du Madhyamaka. Donc jusqu'à présent, c'était plutôt le point de vue du Chittamatra. Как, например, несущий тяжелую ношу несчастлив, пока должен ее нести, так и мы, пока должны тащить бремя прихватываемых совокупностей наших 5 скандх, испытываем страдания. Эти совокупности тесно сопряжены со страданиями и скверными потенциями омрачений. Et donc, à l'instar de celui qui est malheureux tant qu'il doit porter un lourd fardeau,
Nous connaissons la souffrance tant que nous devons porter le fardeau des agrégats d'appropriation. Et ces agrégats sont intimement liés aux souffrances ainsi qu'aux prédispositions négatives. Поэтому, пока существует это страдание обусловленности, хотя иногда и не бывает мучительных ощущений, как только находятся подходящие условия, разными путями создается множество страданий. Значит, это страдание обусловленности виновно во всех страданиях и является корнем двух других аспектов страдания. Поэтому многократно созерцая его, разочаруйтесь. Et donc c'est pour cela que tant qu'existe la souffrance de la conditionnalité, il arrive qu'il n'y ait aucune sensation de souffrance, mais dès que les conditions appropriées apparaissent, de multiples souffrances peuvent voir le jour sous différentes formes. C'est donc la souffrance de la conditionnalité qui est la cause de toutes les souffrances et qui est la source de ces deux aspects de la souffrance. Souffrance de la souffrance et celle du changement. C'est pour cela, en méditant de nombreuses fois à ce sujet, tu dois être désillusionné par ces souffrances. Ну или можно понять, многократно созерцайте разочарование в этом, в этих ощущениях. Et, ou bien ici, в страдании обусловленности. Cette phrase, on peut aussi la comprendre qu'il faut... Даже не разочарование, а горечь от этого. Et c'est vraiment, c'est que à force de méditer là-dessus, de réfléchir à cela, on doit ressentir, on doit avoir un sentiment peut-être d'amertume et de désillusion par rapport à ces souffrances que l'on percevait pas comme ce qu'elles étaient véritablement. К тому же, приятные ощущения, увеличивающие привязанность, в большинстве случаев являются чувством удовольствия, возникающим от прекращения страдания. Они не являются самодовлеющим удовольствием, не зависящим от ухода страдания. Например, когда сядешь, умаявшись от слишком долгой ходьбы, становится приятно. Постепенно исчезает мучение и приходит ощущение удовольствия. Но это удовольствие не самодовлеющее, ибо если сидеть слишком долго, снова возникает страдание. Par ailleurs, les sensations agréables amplifiées par l'attachement sont dans la majorité des cas des sensations de joie, de bonheur qui apparaissent lorsque cesse la souffrance. Mais c'est pas du bonheur en soi qui ne dépendrait pas de la cessation de la souffrance. Par exemple, le fait de s'asseoir après une très longue et épuisante marche est agréable. Les souffrances s'estompent petit à petit et cela devient agréable. Mais cette sensation agréable n'existe pas par soi-même. En effet, si on reste assis trop longtemps, eh bien là, il y aura un nouveau type de souffrance qui apparaîtra. Если бы существовали причины самодовлеющего удовольствия, то подобно тому, как растут страдания, тем больше, чем дольше действуют их причины, должно было бы расти и удовольствие. Тем больше, чем дольше гулять, сидеть, лежать, пить и есть, быть на солнце или в tени и так далее. Но видим, что если делать что-то слишком долго, возникает только страдание. Et si les causes d'un bonheur intrinsèque existaient, alors, tout comme les souffrances s'amplifient en fonction de l'action et de leur cause, ces causes du bonheur devraient augmenter en fonction de la longueur de nos activités. Par exemple, comme se promener, être assis, coucher, manger, boire, être au soleil ou être à l'ombre, etc. Mais nous voyons bien que si l'on se consacre trop longtemps à
un type d'activité, elle se transforme et elle devient uniquement source de souffrance. Об этом же говорится во вхождении в чрево. Нанда, знай, что действие ходьбы, сидения, стояния и лежания, каждый в отдельности тоже есть страдание. Созерцателю следует размышлять об этих действиях и их природе следующим образом. Если ходить весь день, не остановиться, не присесть, не прилечь, от такой ходьбы пришлось бы терпеть только лишь страдания. Страшное, жестокое, ужасное, нестерпимое мучение. Ходьба не доставляла бы и тени удовольствия. Сказав подобное и о 3 остальных действиях, Будда рек: Нанда, все-таки когда по прекращении одного страдания из-за действия приходит на смену другое, новое страдание, испытывается удовольствие. Когда оно возникает, Нанда, возникает, однако, лишь страдание, и когда прекращается только лишь страдание. Когда оно возникает, по сути, возникают движущие силы. Когда оно прекращается, по сути, исчезают движущие силы. Cela est décrit dans le sutra de l'entrée dans la matrice. Nanda, tu dois comprendre que chacune des activités physiques, marcher, être assis, rester debout ou être allongé, est de la nature de la souffrance. Lorsque les méditants analysent ces activités et leur nature, ils s'aperçoivent que si l'on passe une journée entière à marcher sans jamais s'arrêter, sans s'asseoir ou s'allonger, alors cette activité de marcher est vécue comme une expérience de pure souffrance. Et cette expérience de souffrance sera intense, dure, difficile à supporter et indésirable. La pensée que marcher est un plaisir n'apparaîtra pas. Et après avoir expliqué de la même manière les 3 autres activités physiques, le Bouddha continue, toujours dans le même sutra. Cependant, Nanda, afin de faire cesser la souffrance des activités physiques, les êtres s'engagent dans d'autres activités comme dans du plaisir. Nanda, quand cette sensation de plaisir apparaît, ce n'est rien d'autre que de la souffrance qui apparaît. Quand elle cesse, ce n'est rien d'autre que cette nature de souffrance qui cesse. Et aussi, lorsqu'elle apparaît, ce qui apparaît est de la nature d'un phénomène produit. Lorsqu'elle cesse, ce qui cesse est de la nature d'un phénomène produit. Здесь кто-то, обладающий логикой, немножко узковатой логикой, наверное, мог бы сделать заметку. Так же, как если мы слишком долго, если затягивается ощущение блаженства, и оно переходит в страдание, то, наверное, и ощущение страданий, затянувшись, должно переходить в блаженство. Это ведь логично? Mm-hmm. В ответ на это Цонкапа приводит цитату из Четверосотницы. И в Четверосотнице сказано: в то время как блаженство, затянувшись, в обратное мы видим переходит, так не бывает, чтобы, затянувшись, в обратное страдание перешло. Et là, quelqu'un qui réfléchirait pas suffisamment profondément pourrait dire, d'accord, donc si une sensation agréable, si elle dure trop longtemps, elle devient souffrance, alors ça serait logique que une sensation de souffrance, si elle s'étire dans le temps, eh bien qu'elle finisse par devenir agréable. Et ici, Tsongkhapa amène une autre citation qui est les 400 stances d'Aryadeva, et il est dit: ainsi le plaisir, lorsqu'il s'accroît, se voit transformé en son opposé. Lorsque la souffrance s'accroît, elle ne se transforme pas pareillement en son opposé. И Геккельбери Финн тоже подобное что-то говорил. В Том Сойере? Да, когда Том Сойер советовал ему остаться у тетки,
Геккельбери Финн говорил, что ты думаешь, если я подольше посижу на горячей сковородке, это мне когда-нибудь понравится? Et dans Tom Sawyer et les aventures d'Huckleberry Finn, il y avait aussi, il disait quelque chose de semblable quand il disait à Tom Sawyer que si tu crois que si je reste, quand il lui disait reste encore un peu plus chez ta tante, on peut lui dire mais attends, si tu crois que si de rester plus longtemps assis sur une poêle brûlante, ça va se transformer en plaisir, non, c'est impossible. Это было описание страданий в сансаре в общем, в целом. А следующий пункт – это размышление о страданиях каждого из шести уделов в частности. Et donc là, nous avons vu les trois types de souffrances qui existent dans le samsara. Maintenant, la partie que nous allons voir, c'est une réflexion sur les souffrances spécifiques des 6 classes d'êtres, toujours dans le samsara. О страданиях 3 дурных уделов уже говорилось в разделе для низшей личности. То есть описание страданий в аду, в мире голодных духов, в мире животных мы уже говорили весной. Да. Да, это было описано ранее. Теперь оставшиеся 3 мира. Это мир людей, мир асуров и небожителей, богов. Donc, nous avons déjà parlé des souffrances des êtres des destinées inférieures dans la partie sur les personnalités d'envergure spirituelle initiale. Donc, nous avons vu ça au printemps. C'était les destinées des êtres qui se trouvent dans les enfers, dans le monde des esprits affamés et des animaux. Et maintenant, voyons celles des êtres des destinées supérieures, à savoir les êtres humains, les demi-dieux et les dieux. То есть А, Б, В это было описано в прошлом. А теперь Г, 4, страдания людей. Это страдания от голода и жажды, жары и холода, от изнуряющих работ, забот о пропитании и, кроме того, рождение, старость, болезнь, смерть и прочие из 7 уже описанных страданий. Donc, maintenant, on passe au petit dé, puisqu'on a eu A, B, C, c'était les souffrances des êtres qui sont dans les destinées inférieures. Maintenant, donc petit d, ça va être les souffrances des êtres humains. Donc, ce sont les souffrances liées à la faim et à la soif, à la chaleur et au froid, à la recherche épuisante de moyens de subsistance et par ailleurs à la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort et les 7 autres types de souffrances déjà décrits. То есть имеется в виду, что людям присущи все 8 видов страданий, которые были описаны выше. Просто конкретно для людей людям присущи все 8 видов вышеописанных страданий, то есть на позапрошлом занятии мы их позапрошлом, кажется, занятии разбирали их. Только из этих 8 страдания связаны с наличием обусловленных прихватываемых скандх, оно присуще всем существам. Поэтому, так как оно как бы общее, совсем общее, как бы его здесь не упоминают. Et pourquoi on a déjà vu l'avant-dernière fois les 8 types de souffrance, mais après il y a cette souffrance qu'on retrouve absolument partout, c'est celle qui est liée aux prédispositions négatives. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas la reprendre ici. И
тому же, людям присущи все подобия страданий в дурной участи. Об этом сказано в речи собранию. Так, к тому же в речи собранию говорится: видно, что и у людей бывают все страдания дурных уделов. Их мучения подобны адским мукам, а лишение, как в мире ямы. То есть голод, нищета и тому подобное. Есть здесь и страдания животных. Сильные несильных угнетают. Точно так же и морские твари целиком друг друга пожирают. Поглощение корпорациями каких-то компаний и так далее. То же самое. Не зря же их акулами называют. Бизнес. Для одних судьбою стала бедность, для других без меры ненасытность. И добыча пищи – вот мучение. Всюду и убийство, и вражда. Donc, c'est vrai que dans le monde des humains, on va retrouver tous les types de souffrances qui sont aussi, qui sont communes aux êtres qui sont qui ont des renaissances inférieures. Et ça, c'est décrit dans l'analyse des accumulations requises, où l'on dit que toutes les souffrances des destinées inférieures semblent être aussi connues des humains. Affligés de douleurs, ils sont tels les êtres des enfers, et dans le dénuement, tels les esprits avides du monde de Yama. Et ça, on a dans le monde des humains des personnes qui connaissent la faim, la famine, une extrême pauvreté, etc. Ils connaissent des souffrances des animaux, les puissants usant de la force pour opprimer et persécuter les plus faibles. Là, c'est aussi quelque chose que l'on voit dans la manière, même dans la manière dont les sociétés se rachètent, font faillite, se font toute cette régulation. C'est pas pour rien qu'on parle aussi de requins. Et on reprend dans le texte, ces souffrances s'apparentent au cours d'une rivière. Certains, à cause de la pauvreté, d'autres, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits, souffrent atrocement à vouloir toujours plus, l'esprit plein de ressentiments et de pensées meurtrières. И в Четверосотнице сказано: у высших личностей болит душа, а у простых существ страдает тело. Так каждодневно и без перерыва страдания эти мир гнетут. Высшие личности имеются в виду духовные личности. Et dans les 400 il est dit... Дословно все-таки лучшие. А? Иногда, Дословно? Тут слово лучшие. Можно и понять высшие. Ага, переведено как высшее, да. Donc dans les 400 il est dit: ceux qui ont des statuts élevés connaissent la souffrance mentale. Pour les personnes de classe inférieure, la souffrance est physique. Jour après jour, ces deux types de souffrance accablent les gens de ce monde. Bon, là, les statuts élevés, on parle de statut spirituel. Духовная личность не значит только лишь духовенство. Имеется в виду люди, которые чей взор как бы больше направлен на развитие внутренних качеств. Et donc là, c'est pas des personnes du clergé ou autre, c'est vraiment des personnes qui essaient de développer leur spiritualité, leur monde intérieur. Так, это страдания людей. В целом, мы и сами знаем, как люди страдают. По телевизору каждый день это показывают в новостях. Д. Страдания Асур. В послании к другу сказано:
И асуры сильно страдают душевно, поскольку естественное величие богов ненавидят. Хотя они разумом и обладают, но все же по омраченности, участи истину им не видать. По омраченности имеется в виду место рождения. Из-за того, что их разум, хотя они обладают этим разумом, но тем не менее есть некоторые ограничения как бы, в силу рождения именно в этом мире. Они любое проявление величия деватов, богов, вызывает в асурах ненависть, раздражение. Хотя, как бы при тех же, в несколько других условиях, те же самые существа, наверное, воспринимали бы все это иначе. Donc là, avant de passer à la souffrance du demi-dieu, la Matengon disait que c'est vrai que ces souffrances décrites, ces souffrances des êtres humains, on les connaît par cœur. Il suffit d'écouter ou de regarder les nouvelles, on les voit tout le temps. Donc maintenant, la souffrance des demi-dieux ou des asuras, dans la lettre à un ami, il est dit, les demi-dieux par nature souffrent intensément parce qu'ils exècrent la splendeur des devas. Bien que dotés d'intelligence, les voiles propres à leur état les empêchent de percevoir la vérité du chemin de la vision. Donc le problème des asuras, c'est que leur esprit connaît, bien qu'il soit assez développé, il connaît certaines limites parce qu'ils sont nés dans ce monde des demi-dieux. Et lorsqu'ils voient la splendeur des dieux, ils ont cette haine qui est tellement forte qui s'éveille en eux. Et c'est vrai que si peut-être il y avait eu d'autres conditions, eh bien ils auraient une perception différente. Mais là, les asuras ont vraiment cette perception qui leur est propre. То есть их души мучает нестерпимая зависть к величию богов. Когда возбужденные ею асуры воюют с богами, они терпят рассечение тел, отсечение конечностей и множество других страданий. И хотя они разумны из-за созревших кармических препон или завес, они не могут увидеть истину. Неотступное памятование о благой дхарме относит их к животным, то есть неотступное памятование благой дхармы – это текст, относит их к животным, а уровни йогической практики к уделу небожителей. Здесь они вот на французском, они вот когда они говорят видение, да, что они не могут видеть истину, здесь они намекают на то, что они не могут достичь путь видения. В узком смысле так тоже можно понимать. Хорошо. Ну, то, что существо не может достичь пути видения, не означает, что чужое величие обязательно будет заставлять его ну, да, злиться на это. Donc, on reprend dans le texte avec un petit commentaire. Donc, cela signifie que leur esprit est imprégné de jalousie pour la grandeur des dieux. Lorsqu'ils sont sous son emprise, les asuras combattent les dieux. Ils voient leur corps tranché, démembré, et connaissent d'ombre d'autres souffrances. Bien qu'ils soient dotés d'intelligence, ils ne peuvent, à cause de voiles perturbateurs,
atteindre la réalisation de la vérité ou du chemin de la vision. Mais ici, lorsqu'on parle de vérité et on fait référence au chemin de la vision, donc ça signifie qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau, mais c'est pas parce qu'ils sont il n'y a pas un lien direct avec le fait que leur esprit soit imprégné de jalousie pour la grandeur des dieux. Et après, le rappel permanent du bon dharma fait qu'ils sont similaires aux animaux et les niveaux de pratique du yoga les rapprochent des dieux. C'est un petit peu dans comment se trouvent tiraillés ces demi-dieux. Что-то не вижу, чтобы как-то заострялось внимание, что они не могут достичь пути истины. Само слово асура трактуется по-разному. Чаще рассказывают о том, что когда-то в древние, стародавние времена боги решили добыть из Великого океана. Чего же они хотели добыть-то? То ли драгоценность, исполняющая желание, то ли еще что-то, я не помню, что-то ценное хотели они добыть. Для этого они стали пахтать океан, взбивать его. Mm-hmm. Вот они взяли гору Сумеру, обмотали вокруг нее этого великого змея, Mm-hmm. этого Маханагу, и ну вот как бы петлю на него накинули, точнее, на гору Сумеру вот таким образом. Mm-hmm. И с двух сторон стали тянуть и как бы крутить этой горой. И периодически из океана вылетали какие-то интересные вещи. Среди них была сура, как бы девушка, в руках которой был сосуд с вином. Девушка, да? Угу. Ну, чаще говорят, что девушка. Иногда говорят просто это сосуд с вином. Амфору нашли. И вот часть из тех товарищей, которые сбивали океан, решила, ну, это что-то интересное, выпить его и опьянеть, а часть отказалась и осталась трезвыми, как бы. Вот те, которые отказались, это значит отрицание, сура, отказались от питья, вот они как бы выделились. Другие говорят, что сура это в целом как бы боги, а асура это как бы не боги. Вот как среди людей, тех, кто выделяется своей жестокостью, лютостью, часто называют нелюдьми. Также и здесь как бы
Не боги, имеется в виду те, которые относятся к тому же разряду, что эти боги, но выделяются своей лютостью. Но так, те, которые отказались от вина, они стали вот из-за вот отрицания асурами, да? Это один вид. Да-да, как бы, да-да-да. А потом уже да. второй вид. Это значит отрицание. Не сура. Donc là, en ce qui concerne l'appellation des demi-dieux ou asura, il y a différentes explications. La première des explications qui dit comment a été l'étymologie du nom asura, c'est qu'il y a très longtemps, il y a fort longtemps, les dieux avaient décidé ils cherchaient quelque chose de précieux dans le grand océan. Donc on raconte qu'ils avaient à ce moment-là pris le mont Sumeru et puis qu'ils avaient entouré le mont Sumeru du grand serpent, du Mahanag. Et donc il y avait ces dieux qui en fait avaient entouré avec le serpent le mont Sumeru et puis qui tiraient chaque extrémité du serpent de son côté. Donc du coup le mont Sumeru, il faisait battre l'océan et de l'océan sortaient différentes choses qu'ils espéraient précieuses. Et donc de l'océan est sortie une jeune fille qui tenait une amphore remplie de vin. Donc une partie des dieux décidèrent de boire ce vin et une partie des dieux refusa de boire le vin. Et donc, c'est la négation. Et подождите, а с девушкой Сура там, это что было Сура? Это какой-то алкогольный напиток. Просто напиток назывался Сурой. Et donc, ее тоже звали Сура. Voilà. Там как-то все. Ok. Donc c'est ça. Давно это было, все уже перемешалось. Donc, comme c'était arrivé très longtemps, il y a différentes versions que Sura, en fait, c'était le nom soit de la jeune fille, soit c'était le nom de ce liquide, de ce vin qui remplissait l'amphore. Et donc, les dieux qui burent du vin, ils burent de ce vin. Et puis ceux qui ont refusé, ça signifie la négation. Donc ils sont devenus des asuras parce qu'ils ont refusé de boire de ce vin. Donc soit c'était le vin, soit c'était parce que la jeune fille s'appelait Sura, donc ils ont refusé ce qu'elle leur présentait. Après, il y a une autre explication qui dit que Sura, ça signifiait les dieux, et que Asura, donc toujours ce A qui est la négation, ça fait que c'est des non-dieux. Un petit peu comme on peut dire aussi, on a ces expressions, on dit voilà, ça c'est un homme, c'est un humain, et ça c'est un non-humain. Souvent parce qu'ils se distinguent des personnes qui sont non-humaines, elles vont se distinguer par leur cruauté par exemple. Donc là c'est un peu le même type de différence qu'on note entre les dieux et les Asuras, les non-dieux. Иногда Асура или Ахура. Как Ахура? Ахура. Ага. Наоборот, понимается как мудрый или первый. Alors parfois, Asura peut aussi, ou on dit, sans le S, ça sera Ahura, on peut le comprendre comme celui qui est sage ou celui qui est le premier. Историки считают, что в прошлом, получается, где-то первое тысячелетие до нашей эры у ариев был как бы некий пантеон различных богов и разные. Ну, то есть арии это не один какой-то цельный монолитный народ, а разные племена, как бы составляющие ариев. Разные племена отвечали за почитание
разных из этих богов. Мгм. А так, те, кто как бы, первоначально все они имели один как бы статус, Мгм. все эти боги. Но так получилось, что в Индию больше откочевали те народы, которые заведовали, так сказать, ритуалистикой, почитанием деватов, Des. дева. Mhm. А в сторону Ирана ушли в основном те племена, которые отвечали за ритуалы почитания асуров. В первое время асуры и боги, они одинаково могут быть, как бы они находятся на одной стороне, и некоторые из этих персонажей даже могут переходить из асуров в боги, из богов в асуры. Но со временем и эти племена как бы друг от друга отдаляются. Если раньше они были как бы одно целое, то теперь они как бы стали отдаляться. И как-то те, кто почитает девов, у них появляется со временем описание того, что асуры нехорошие, а девы хорошие. В то же время, как и у тех, кто почитает асуров, все чаще появляется описание того, что девы какие-то злые. Так, вот мы сейчас смотрим как бы с точки зрения Индии, как бы, той индийской мифологии, где все-таки деватское как бы воззрение. Если мы посмотрим на как бы ассурическую сторону, здесь в той же Персии митраизм, здесь первобогом является Ахур-Мазда. Это Асура-Мазда, старшая Асура. Опять же, Сейчас Ахур Мазда. как сейчас на европейских языках называются нехорошие окаяшки, духи всякие? Ну, главный кто? Даже в христианстве. Главный нехороший. Как его звать? Ну, Ну, такой Сатан. красный, с этим хвостиком, Ну, с рожками. Сатан. А? Сатан. Ага, а еще как? Le diable. Вот. М. Дьявола, дева. М. У многих народов в Передней Азии дивы. Это какие-то злые духи, которые живут отдельно от людей, там приносят им всякие страдания и мучения. Сейчас Асура. Это и что вы сказали, вот с точки зрения Асуров, первые... А что перед этим? Нет, ну что вы сказали, с точки зрения индийской, ну что здесь у нас с точки зрения индийской мифологии, да, дева, а с точки зрения вот другой от ассурических. То есть здесь асуры хорошие, а девы плохие. Ну да, все. Donc en fait, les historiens estiment que dans le passé, peut-être au 1000 ans avant Jésus-Christ, il y avait différents peuples qui appartenaient au groupe des Ariens. Et en fait, ils avaient différents panthéons, différents dieux, et ces différents peuples étaient responsables d'entretenir et de respecter tel ou tel dieu. Et au début, finalement, ces dieux avaient les mêmes statuts. Puis finalement, il y a eu petit à petit un mouvement de ces peuples qui ont commencé à se séparer, les uns allant plutôt en direction de l'Inde et les autres allant en direction de l'Iran. Donc ceux qui sont arrivés en Inde, pour eux, les dieux, qu'ils respectaient, c'était les devas. Alors que ceux qui sont allés en Iran, les peuples, ils étaient responsables du rituel des dieux qui étaient les asuras.
Donc au début, Asura ou Deva, ils avaient le même statut, ils étaient même interchangeables. Et petit à petit, avec le temps, cette séparation a amené finalement à des perceptions aussi qui ont évolué avec le temps. Et c'est-à-dire que petit à petit, pour ceux qui étaient qui respectaient les devas, eh bien les asuras sont devenus des dieux négatifs, alors que pour ceux qui respectaient les asuras, ce sont les devas qui étaient perçus comme quelque chose de négatif. Donc ici, dans ce texte, dans cette classification, on se place du point de vue de la mythologie indienne, où les devas sont ceux qui vont avoir le meilleur statut, et les asuras sont ceux qui veulent tout le temps combattre. Par contre, si on se place du point de vue des asuras, ça va être le contraire. Et puis le premier des asuras, il s'appelle Asura Mazda. Ahura Mazda. Voilà, Ahura Ahura Mazda. Mazda. C'est le premier, donc ça va être le premier des asuras. Et en fait, là on fait un raccourci très bref, mais souvent on retrouve eux vont estimer que les devas, au contraire, c'est ceux qui sont mauvais. Et en fait, finalement, plus on va vers l'Occident, quand on a le mot diable, dans certaines langues, on va retrouver les mots divi qui signifient tout ce qui est les mauvais esprits, et voilà, et ça vient finalement de là. Просто наш учитель Будда даровал свое учение в среде индийского субконтинента, где были вот такие представления. И он ведь говорил, что я пришел не враждовать с миром, не спорить с вами о том, какой размер у Земли, с какое расстояние от Земли до Солнца и до Луны. Это вы сами можете измерить. Важно, вот как вы считаете, ладно, будем отталкиваться от этого. Важно ведь не это, а важно внутреннее устройство. Как работает наш ум, как работать с нашим умом. Parce qu'en fait, notre maître, le Bouddha, il a commencé à donner ses enseignements en Inde. Donc c'est pour ça que souvent on va plutôt se référer à toute cette perception, cette mythologie indienne. Parce que pour le Bouddha, pour lui, c'était pas ce qui n'était pas important, quelle soit comment vous percevez le monde, quelle est la taille du mont Meru, tout ça, ça n'a aucune importance. Et pour le Bouddha, c'était pas du tout l'idée d'entrer en conflit sur des choses comme ça. Pour lui, ce qui était important, c'est que l'être humain apprenne à se développer intérieurement et qu'il puisse arriver à transformer son esprit. Son objectif, c'est ça. А так, практически в любое время, ладно, конечно, здесь тоже приводятся прямо точные измерения того, где находится, например, мир асуров. Это вот от уровня океана относительно Сумеру, вот как бы Сумера, вот она стоит, вот, уровень воды. Сумера ведь наполовину покрыта водой, наполовину вот, как бы выступает из нее. И вот от этого уровня океана на расстоянии 84, естественно, тысяч йоджан вверх. В как бы
пространстве, охватываемом, так, одиннадцать тысяч юджан находится не-не-не. От уровня воды это получается 11 тысяч йоджан, да. Всего это расстояние нашего мира получается 84 тысячи йоджан. А вот на высоте 11 тысяч йоджан находится как бы первая вот эта земля, размер, то есть протяженностью эта земля уже горизонтально получается 8 тысяч йоджан. А сколько юджан? На высоте 11 тысяч, в протяженности 8. Не, ну вот на наших, в метрах. 6,3, по-моему, километра. 6,7 ли, я забыл. Ну, где-то, ну, где-то так, около 6, да? Да, чуть больше 6. Ага. И вот это, они на этой земле? В этом как бы, да, на той земле. И так далее. Тут все как бы точные измерения даны, географические точки, но все-таки это на основе легенд того времени. Et alors, пересказ легенд того времени. Bien que ce soit basé sur les légendes qui viennent d'il y a très longtemps, on peut quand même trouver des dimensions exactes pour pouvoir se représenter où se trouve ce monde des Asuras. Donc, par exemple, on dit que à partir du niveau de l'océan, donc le mont Sumeru, il se trouve à moitié sous l'eau et à moitié l'autre moitié de la montagne est émergée. Donc, ce monde, la taille de ce monde qui s'élève au-dessus de l'océan est de 84 000 yojan. Un yojan, c'est un peu plus que, c'est autour de 6 km 7. Et donc, au niveau, donc au-dessus de l'océan, à 11 000 yojan, se trouve une terre qui est d'une longueur de 8000 yojan, et c'est là qu'habitent les Asuras. Mais comme dit la Matangon, ça c'est des mesures et des descriptions qui font référence à toutes ces légendes. То есть суть не в том, сколько километров, метров, сантиметров и так далее, а в том, что какими бы нам ни казались могущественными существа, какими бы ни казались мизерными существа, все мы одинаково не хотим страдать, хотим быть счастливыми. И у всех есть какие-то из видов страданий. Et en fait, c'est pas ça qui est important. Je veux dire, toutes ces descriptions qu'ils sont. Ce qui est important, c'est de voir que même si certains êtres peuvent nous paraître tout puissants et d'autres tellement misérables, tous ces êtres, quels qu'ils soient, connaissent ont le même souhait. Tous les êtres veulent se débarrasser de la souffrance et tous les êtres veulent atteindre le bonheur. Так, ладно, ну, страдания, собственно, богов-небожителей мы, наверное, рассмотрим в следующий раз, пока остановимся.
Donc, la prochaine fois, nous verrons les souffrances des dieux et pour aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là.